Nidagan ang hilas nga halas nga burikat nga way panty ug bra. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Now ta ko i-share nga istorya nga medyo laugh trip jud ni. Unta mabasa ni nimo. Tawagan na lang ko sa pangalang Andrea. Na ako'y ex-live-in partner DJ Sam kaniadto ug tawagan na lang nato siya sa pangalang Macario. Dugay na ni DJ Sam nga nahitabo. 2007 pa lang. Pero gusto na akong i-share sa imo mga suking tigpaminaw, basin di ay makatawa pod ang uban nga imong tigpaminaw, bisa na ay mga katalagman. Pampawala ba sa nerbiyos? Duha mi katuig ni Macario DJ Sam nga nag-live-in. Apanwa pa mi magkaanak. Usa ko kakashare sa Novo kaniadto. Tungod lagi kay layo man ang syudad, nag-boarding house ko didto. Di ko kaagwanta nga mag-ulian sa balay DJ Sam adlaw-adlaw. Kay aside sa mahal ang pamasahe, kapoy pud usahay. Mag-out mi alas 10 na gud sa gabi DJ Sam. Tapos kini si Macario tuara sa amo ang bay. Kay naaman siya dito'y manukan og babuyan. Kana pod ang iyahang gamay nga negosyo kaniadto. Doon na misilingan DJ Sam nga hilas gyud kaayo ni nga halas. Tawgon ako siyang halas. Kay ngano, naaman siya sa club nagtrabaho DJ Sam. Dito sa Pampanga, kaniadto. Itago na lang nato siya sa pangalang Lorena. Si Lorena DJ Sam, gwapahon gud ni siya kay naka-inject man ang iyahang ilong. Iyahang boobs po DJ Sam, maunang sexy gid kay siya tan-awon. Mag-ulian ni siya sa probinsya namo kada fiesta. Dalaga pod ni si Lorena DJ Sam. Siguro ni adto nga time naa sa 23 ang iyang pangidaron. Wa po'y magseryoso sa iyang mga lalaki gyud. Kaysa amo ang kaila DJ Sam, siya lang ang sumsuman. Kay bisan kinsa ra manggod nga lalaki ang iyang ubanon. Labi na sa amo ha kay naay kampo sa mga sundalo. Suki gid na siya didto DJ Sam. Ako, nagauli ko sa amo kada Sabado lang gyud. Apa naglinog man ni adto nga time DJ Sam, medyo kusog pod. Maong gipapauli mi sa amo ang manager. Ug di sa daw mi mag-abli tulo ka adlaw. Kay lagi para po sa amo ang safety DJ Sam, kay naa magid nay mga aftershocks. Webes pa lang to DJ Sam na uli nako. Wa kay baw si Macario nga muuli ko sa amo ang balay. Kadtong panahon na manggo DJ Sam, di pagyud uso ang cellphone ni adto og social media. Ang cellphone kaniadto kay keypad pa lang. Ang maka-afford lang pod ato katong mga naay kaya sa kinabuhi.